Chamaden, c'est quoi? C'est un principe surtout, c'est un rêve. Halma à l'akhir, Chamaden halma. Chamaden déjà, كيفاش عرفت le terme maintenant. كنت نعرف un porte-bougie, نعرف un chandelier. كنت نخمم au cas où je vais faire un projet, voilà, je vais exécuter carrément un rêve, je نسميه chandelier ولا حاجة هك. Mais bon, تحت بشكون يحكي بالقدا عربية. Et ما نعرفش كيفاش j'ai eu la présence d'esprit, سألته. C'était il y a 7-8 ans هك. سألته قلت له كلمة chandelier كيفاش تولي بالعربية؟ قال لي شمعدان et il y a eu le déclic. Genre ça sonne كلمة محلية على الآخر. Pour l'instant, Chamaden s'occupe des calepins. Des calepins علاش؟ bon خاطر لازمنا نكتبوا شوية راه. C'est important. وقت نتاع كل شيء تليفونات كل شيء في ساعة وزربة وكل شيء. La prise de notes ديما تقعد عليها importante معناتها. Que ce soit معناتها pour ما نعرفش واحد يشقي قضيته ولا جوست يقعد يحلم شوية ولا. En tout cas, ça tient toujours compagnie et ça aide beaucoup. ما نعرفش نستعرف بها ياسر. Donc calepin. Et pour écrire, ben محليها زاد تلقى عندك حاجة مزيانة. Je تكتب فيها. C'est carrément un accessoire يولي زاد. Donc les calepins Chamaden, c'est carrément un accessoire de mode. Et ce qui est bien, c'est que c'est un ami. Des fois, c'est vrai, mais là, je me choisis de on prend note. Que ce soit pour s'organiser, ou pour rêver, ou pour... Le papier, un papier écologique, des pages blanches. كلهم c'est des pages blanches. خاطر on peut faire رانا نجمو نعملو حاجات باهيين. الانسان ينجم يعمل برشا حاجات وحدهم. ينجم يصور، ينجم يكتب، ينجم يحلم. Et ce que j'ai essayé de développer, c'est tout simplement le côté plus personnalisé, esthétisé et surtout la finition. La finition avec un challenge. Challenge اللي بالحق كل شيء باليد. كل شيء handmade. شو معناتها كل شيء handmade؟ حتى pour tout ce qui est découpe, là j'utilise pas de massicot, ما نستعملش حتى ماكينة. Donc je m'arme d'un cutter, de ciseaux pour les tissus. Les tissus, d'ailleurs, c'est une collection de coupants. عملتها عندي au moins 10 ans si ce n'est plus معناتها. Donc j'ai eu l'idée نتاع un calepin, c'est vrai que les مسنسين ديما on le personnalise, نصورو فوق ولا تعمل peinture فوق ولا tout ce qui est carton معناتها. قلت on l'habille زاد. D'où le côté accessoire, on l'habille en tissu. On est dans un temps, on nous crée plein de besoins. Donc, on les besoins réels, on les perfectionne avec beaucoup d'imagination, beaucoup d'amour, beaucoup de perfectionnisme. Et on est dans le jeu du challenge. C'est ça ce qui est bien. Et c'est une fierté que voilà, le carnet, je trouve le 50 في العالم الموديل هذايا. فما دي كارني شمعدان فما منهم 10 كهو فما 5 كهو 5 موديل كهو والا encore mieux تقول انا خدمته الكارني هذا انا خدمته دونك ça remplit ما نعرفش ça crée une forme de fierté. الشمعدان il vous donne carrément le choix يقول لك تحب تاخذ الحوته تنجم تشريها الحوته نقولوا هذه دونك تحب تشري لو كالبان تنجم تشريه سينو كان تحب تعلم كيفاش تصطاد الحوته avec le même prix اللي تشري بيه كالبان. On organise un petit atelier, les filles passent à sciences techniques. Ou tâchement carrément, j'ai des tissus, etc. Ce qui est encore mieux, c'est que تروح زاد بكالبان carrément. تعمل formation, لازمك تخدم الكالبان تاعك بالكدا. C'est pas aussi difficile que ça, لازم برشا وصعبالك هاهما. لازم برشا حب وبرشا وصعبال. Donc شمعدان les ateliers mobiles, il bouge. يخدم زاد في برشا بلايص. Je fais en sorte de toute façon le matériel il est très rudimentaire. مقص cutter carton قماش فماش حتى ماكينة en jeu بخلاف ماكينة الروح نتاعنا معناتها. Donc c'est transportable. Et des fois نمشي نخدم في شناني في donc شناني on peut faire des ateliers معناتها on peut très bien s'organiser نعملو من واحد يشوف البلاصه يحوس وكل شيء منو on fait un petit atelier. Donc شناني في تطاوين et sinon فما des fois نخدم في هرقله sinon في نابل sinon وين خدمت لي كارني هذوما تخدموا في برشا بلايص خاطر جينيرالمون نكتب
date ou le lieu. Donc pour les formats, vous demandez le format. Là, c'est un format, par exemple, c'est un format A6. C'est le format le plus pratique. Sinon, enfin, la moitié, c'est un A7. Et sinon, akbar. Donc les commandes, c'est sur la page Facebook pour l'instant, Chamraden, les ateliers mobiles, ou Kalpan Chamraden.